الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أراني شاكر جميع الموريتانيين والموريتانيات على عنهم خاضوا هذه الانتخابات رغم فيها من التجاوزات ورغم فيها من عدم التوازن. يا غير خاضوها بأمن وبسلام، خاضوها بأمن وبأمان وبسلام، وقايل للشعب الموريتاني عن الحقوق لا بد منها، ولين يعود حد يعرف معنى الحقوق في موريتان نعرفوه احنا هالمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية باللي نحبسنا عليهم وعذبنا عليهم وجوعنا عليهم وفقرنا عليهم ونقزنا من الوظائف عليهم. يا غير الحقوق مفيد إجبارها وبنتيجتها لا تحت أرضية السلم والأمن والأمان للمواطن وللهيئات والأموال، يعود الأمن تام والسلم تام. معناها عن السلم والأمن اللي ينعم به الشعب الموريتاني يا الله نرسخوه احنا، وذاك اللي وراه لين نفوتوا نعتنوا عليه من فم هو اللي نقدوا نحصلوا على حقوق. وراني شاكر الناس كامل اللي مواطنين اللي وقفوا معانا علنا في هاي المعركة التاريخية، وذوك اللي وقفوا معانا خفية جنود الله الغير مرئية، ذوك هم اللي شاكرينهم. وراني باسمي وباسم جميع مناصرية وجميع مناصرين الحق والعدالة اللي مصطفين وفسطاط الحق وفسطاط العدالة وفسطاط الدين الصحيح وفسطاط الديمقراطية من هالمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، معتذر عنهم كل زلة خلقت خلال هذه الحملة في خطاباتنا وفي تصرفاتنا، ونرد الاعتبار ضباط الجيش الموريتاني اللي يشوفوا عن بعض قياداتنا البارزين فهموا في عباراته عنها عبارات تنقيص ضباط الجيش الموريتاني لين صحح لهم انا ذاك اللي قايلين، وباسمي وباسم جميع القيادات والمناضلين والمناضلات مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ومشروع ترشح بيران وللداوي العبيد، نقول عن ضباطنا صمام امان لموريتان ومستقبل موريتان وبقاء موريتان، وعنهم ضباط ذو شرف وضباط ذو اخلاق وضباط ذو ضمير. ولاهو إلى عادوا بعض الضباط يخلوا ميثاق الأخلاق والميثاق المهني والميثاق ميثاق القسم المقدس ويخوضوا المعارك السياسية والحزازات بين المواطنين يدخلوا فيها. غير ذاك مو كل الضباط، أنا عني مؤسسة الضباط نعبر لهم عن كل اعتبارنا لها وأملنا فيها المستقبل موريتاني. لنشكرهم ملي هذه وسائل الإعلام الرسمية، التلفزة الموريتانية والراديو الموريتانية ووكالة الأنباء والوكالة الموريتانية للأنباء الموريتانية اللي رافقوني ورافقوا طاقم حملتي طيلة هذه المسيرة على حسن الأداء والأمانة في الأداء. وأشكر ملي
وسائل الإعلام الحرة مواكبتهن واعتناها بوجهة نظرنا. ولا نقول لكم عن هذا المفصل التاريخي وهذه الانتخابات التاريخية خضناها ضد عصبة رجال الدين المكفرين لمناصرين الحق، المكفرين لمناهضين العبودية، المكفرين لمناهضين العنصرية. خضناها ضد خطباء المساجد ضدنا بالظلم بالتنفير فينا، بينا اللي مالنا مستجمين مع لي رقاب الدين واستخدام الدين وفي صالح إهانة البشرية، إهانة النفس البشرية، إهانة كرامة الإنسان. خضنا هذه المعركة ضد رجال المال، رجال الأعمال الربويين، رجال الأعمال الإقطاعيين، رجال الأعمال قطاط السمان في هذا البلد اللي نهبوا هذا البلد بتآمر مع مجموعات الحكام ووساط الحكام اللي أعطاهم اليد الطولى في البلد، واستخدموا ضدنا المال الحرام والمال الحلال ومال الخاص والمال العام، استخدموه ضدنا. إياك يكسروا شوكتنا، إياك يحولوا بيننا مع المواطن الموريتاني، يحولوا بيننا مع المنتخبين الموريتانيين، يحولوا بيننا مع المناطق الوعرة من موريتان اللي ما تقدر تلتحق، مو في شق الأنفس، ما تقدر تلتحق، ما هو بعابرات الصحراء وبالمحروقات المكلفة. خضنا هذه المعركة ضد أحزاب الموالاة، أحزاب عريقة، أحزاب قديمة، أحزاب غنية بالأموال، أحزاب مجندين فيها جميع أسلاك الأطر اللي ينتموا لأسلاك الدولة من جميع الفئات من جميع العيارات، مجندين داخل أحزاب الموالاة، هما والأغنياء كامل، هما والنافذين كامل. خضنا ضدهم هذه المعركة، وخضنا هذه المعركة ضد أحزاب المعارضة اللي دعاوا ضدنا الدعوات الكاذبة، الدعوات المغرضة، وقالوا عننا اعطاتنا الفضة إياك نعدل بها الحملة من طرف الدولة وكويذبين بها بعد له حشام. نحن ما أنهما اللي تنعطاهم الفضة من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة. نحن ما أنهما اللي ينشر كبيرهم وصغيرهم. نحن ما أنهما اللي نيني وكط الواحد منهم على وظيفة يخلي نعايله سروال ويدفع لها تفوت. ما أنهما. نحن ما قطعات تمشي بينا الوظيفة، ولا قطعات تمشي بينا الفضة، ولا قطعات يمشي بينا ما هو المبادئ. خضنا هذه المعركة ضد أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة اللي استخدمهم النظام ضدنا في هذه الانتخابات. ورقم كل ذلك وأحزاب المعارضة اللي تدعي لمقاطعة نحن وتدعي ودعات في الأخير بالتصويت ضدنا لصالح المرشح محمد بن عبد العزيز بصفة غير مباشرة. والتمسنا ذاك ذيك بيت العدل ودار العدل، وعرفنا عنهم نية مبيتة من أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة وعصبة العلماء الغير عاملين الموريتانيين وعصبة رجال الأعمال الربويين الموريتانيين عن موريتان تم بوتقة واحدة، عن ما تخلق فيها التحول ما هم قابلين يخلقوا موريتان. التنوع العرقي في السلطة والتنوع الفئوي والاجتماعي في السلطة ما هم قابلين يخلقوا موريتان. والتحول السلمي معرقلين وما زال. التمسنا هذا كامل، ورقم هذا كله علنوا هما عنا حصلنا على هذه 9% من أصوات الشعب الموريتانيين. قايلانا للمنكرين والمرجفين والمكابرين الموريتانيين عن شهد شاهد من أهلها
وقبلوه الموريتان عن طريق لجنتهم الغير مستقلة للانتخابات عن ما يزيد على 60,000 من الشعب الموريتاني واقف وقفة رجل واحد مع بيران واللداوي. وقبلوا عن ظلم قوات الأمن وقوات المسلحة الموريتانية صوتوا لهذا المرشح بيران واللداوي. ورغم كل هذا نحن هذه الوضعية اللي شابتها هاي الانتخابات شابها ياسم التزوير وياسم التجاوزات اللي مضمنين في وثيقة اللي يوزعوها على السادة الصحافة ذرك والسيدات الصحفيات ذرك واللي هي نديروهم واللي تحت تصرف الجمهور منورين قدر من التجاوزات وطالبين المجلس الدستوري الموريتاني أنه ينظر في هذه التجاوزات ويقرر فيها قرار عادل. هذا هو موقفنا، معناه أن قابضين الخط الدستوري، الخط القانوني، الخط السلمي، خط القوانين الموريتانية، خط الشرعية الوطنية والشرعية الدولية، هو الخط القابضين من أجل إصلاح هذا الاعوجاج وهذه الملابسات اللي حول هذه الانتخابات اللي يا الله تعود شفافة ويا الله تعود عادلة، ياك تضمن السلم الأهلي وتضمن التوافق بين الموريتانيين وداخل الشعب الموريتاني. Je félicite toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens d'avoir été pacifiques, d'avoir été tolérants durant ces élections. Ces élections qui malgré les manquements, malgré les irrégularités, malgré les injustices, toutes les factions politiques en Mauritanie se sont astreints à la conduite pacifique, à la conduite responsable, à la conduite non violente. Je réitère ici mon appel aux Mauritaniens pour leur dire qu'en Mauritanie, nous ne pouvons bénéficier de plus de droits, nous ne pouvons conquérir plus de droits que dans le cadre d'une société apaisée, dans le cadre d'un ordre établi, dans le cadre de la paix civile. Et là, je considère la paix civile en Mauritanie comme un acquis qu'il faut préserver. Et c'est seulement à travers cet acquis que nous pouvons avancer vers plus de droits, vers plus de justice, vers plus de démocratie. Je félicite aussi tous les Mauritaniens et toutes les Mauritaniennes qui nous ont soutenus à visage découvert ou qui nous ont soutenus dans l'ombre. Ces Mauritaniens et ces Mauritaniennes ont une place particulière dans nos cœurs. Un remerciement sans réserve. Aussi, je voudrais aussi dire que je félicite les médias nationaux mauritaniens, la télévision nationale, la radio nationale et l'agence mauritanienne d'information qui nous ont accompagnés et qui ont fidèlement transmis tous nos propos, toutes nos activités aux citoyens mauritaniens, aux citoyens du monde à travers leurs médias. Je voudrais aussi demander ici des excuses à tous les Mauritaniens qui ont perçu dans mes propos ou les propos de mes amis, de mes compagnons, des propos qui leur semblent indécents ou qui leur semblent offensants. Je dirais que la campagne est une campagne qui pourra contenir des hauts et des bas, mais nous sommes à la hauteur de tendre la main et de demander les excuses et le pardon à tous les gens qui ont perçu dans nos propos des mots ou des paroles déplacées.
Je ne voudrais pas passer sans féliciter aussi la presse indépendante qui nous a soutenus, qui nous a aidés à rendre compte de nos opinions, de nos positions, de nos meetings, de nos rassemblements, de notre ambition pour la Mauritanie. Je voudrais aussi personnellement, en mon nom personnel et au nom de tous mes amis, replacer ici des propos à l'endroit des officiers de notre armée pour leur dire que s'ils ont perçu dans les propos de certains des dirigeants de notre mouvance des propos peu amènes envers les officiers de notre armée, je vais leur dire que les officiers de l'armée mauritanienne ont tout le respect. Ici, chez Biram Da Abeid, chez ses compagnons et chez l'organisation IRA et aussi chez le projet politique dont je suis à la tête. Toute la respectabilité donc à nos forces armées et à nos forces de sécurité. Je voudrais dire que ces élections historiques, ces élections qui devaient aboutir à une vraie alternance, qui devaient aboutir à un vrai débat d'idées, qui devaient aboutir à une vraie confrontation des idées, des positions, des valeurs, ont été émaillées malheureusement par beaucoup d'irrégularités, par beaucoup de fraudes, beaucoup de manquements à la règle morale, à la règle démocratique. Je demanderai ici aux militants et aux sympathisants de notre mouvance de rester vigilants et de s'assurer que nous avons défendre l'acquis qu'ils ont eu, un acquis que nous avons gagné de haute lutte dans l'adversité totale. L'adversité face à la machine idéologique propagandiste des érudits et des oulémas. Face à la machine propagandiste et de la corporation des hommes d'affaires qui se sont arrogés les biens du pays, les biens des citoyens du pays, les biens des humbles dans ce pays pour les utiliser contre le changement, contre l'aspiration au changement. Je considère que malgré l'adversité des factions politiques comme la faction de la majorité qui est constituée de plusieurs partis contenant toute l'élite administrative, l'élite politique, l'élite des hommes d'affaires en Mauritanie, nous sommes battus contre ce socle, contre aussi le socle de l'élite politique mauritanienne, l'autre face du système, l'autre tête du serpent, l'opposition dans le FNDI ou dans la côte, qui en vérité sont des oppositions dans le système, car elles partagent les mêmes valeurs esclavagistes, les mêmes valeurs gabégistes, les mêmes valeurs racistes que le système en place. Aussi, cette opposition nous a mené la bataille et tout son combat contre nous a profité au candidat Mohamed Ould Abdel Aziz, au candidat sortant. Nous considérons donc que malgré tout ça, nous avons, malgré la fraude, malgré les irrégularités, malgré l'injustice de la Commission nationale indépendante, la CENI, quand même, nos adversaires ont reconnu que nous avons eu droit à plus de 60 000 des voix des Mauritaniens, donc plus de 60 000 personnes, citoyens mauritaniens, sont debout à côté de Biram Da Abeid pour aboutir le projet d'une Mauritanie démocratique, le projet d'une Mauritanie égalitaire, le projet d'une Mauritanie de justice, le projet d'une Mauritanie pacifique. Et nous avons introduit aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel contre ces élections, contre les fraudes, les manquements, les irrégularités qui ont émaillé ces élections. Et nous comptons et nous espérons que le Conseil constitutionnel statue par la loi, statue par la Constitution, statue par la responsabilité, statue par la justice pour rendre le droit au peuple mauritanien et aux aspirations du peuple mauritanien